अस्सलामुअलैकुम। क्या नफ्स की लंबाई मोटाई मुमकिन है? क्या नफ्स 2 से 3 इंच आसानी से लंबा मोटा हो सकता है? आज मेरा टॉपिक मेरा बेहतरीन नुस्खा नफ्स की बढ़ोतरी के बारे में है कि नफ्स कैसे लंबा मोटा हो सकता है, कौन से लोगों के नफ्स की नशोनुमा रुक जाने पर नफ्स छोटा रह जाता है और इसको कैसे वापस उस मुकाम पर लाया जाए कि फिर से नशोनुमा पाने लग जाए और मुख्तसर दिनों में नफ्स बाहर की तरफ खींचा चला आएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं हमेशा आप दोस्तों की खिदमत में रिजल्टेड नुस्खा जात की वीडियो अपलोड करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँच सके। आज की वीडियो मुकम्मल नफ्स की नशोनुमा के बारे में है, बगैर स्किप किए एंड तक देखें। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। सबसे पहली बात, बहुत से मेरे अपने ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने बचपन में बहुत ज़्यादा हाथ इस्तेमाल किया। किसी ने लुंडाबाजी में बचपन गुजारा। नादान उम्र होती है जिसकी वजह से इंसान को समझ नहीं आती। नफ्स की रगें मुर्दा हो जाती हैं, रगों में पानी भर जाता है, नफ्स के पट्टे कमज़ोर पड़ जाते हैं और जिन गुदूद की वजह से नफ्स की नशोनुमा होती है वो गुदूद काम करना छोड़ देते हैं। उनमें फ़र्क आ जाता है, नफ्स अंदर की तरफ धुस जाता है जिसकी वजह से नफ्स छोटा नज़र आता है। और ऐसा मुमकिन है कि आप अगर नफ्स की मसाज के साथ मेडिसिन भी यूज़ करते हैं तो नफ्स की नशोनुमा दोबारा बहाल हो जाती है। ये बिल्कुल हरगिज़ गलत है कि नफ्स लंबा और मोटा नहीं हो सकता। ये हमारी अपनी गलती होती है, बचपन की कोताहियाँ होती हैं, नासमझी में हम बहुत कुछ कर बैठते हैं, हाथ का इस्तेमाल, लुंडाबाजी, उसकी वजह से नफ्स की रगों में पानी पड़ जाता है, नफ्स के पट्टे बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं और फिर नफ्स सुकड़ना शुरू हो जाता है और बाज़ औक़ात नफ्स जो है वो बिल्कुल छोटा सा महसूस होता है। और ये हर दूसरे तीसरे बंदे के साथ जिसने ऐसे काम किए हैं उनके साथ लाजमी ये प्रॉब्लम होता है और वो अपने नफ्स को देखकर वो ख़ुद शर्मिंदा होते हैं कि हमारा नफ्स बहुत छोटा है। लेकिन उनको इतनी समझ नहीं आती कि हमारा नफ्स किस वजह से छोटा पड़ गया, क्यों सुकड़ गया। ये सब हमारी अपनी गलतियां हैं, लेकिन इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। नफ्स की नशोनुमा दोबारा से हो सकती है अगर आप इसके लिए मेडिसिन या मसाज करते हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ कि इससे आपका नफ्स दोबारा नशोनुमा पा सकता है। लेकिन कुछ लोग यानी कि ऐसे अनरिजल्टेड नुस्खा जात जो है वो इस्तेमाल करते हैं जो उन्हें फ़ायदा नहीं देते। लेकिन इंशाल्लाह मैं आज आपको गारंटी से मैं आज ऐसा नुस्खा दूंगा कि जिसकी वजह से, जिसके इस्तेमाल से 15 दिन में आपका नफ्स बिल्कुल सेहतमंद हो जाएगा और देखने में बिल्कुल मोटा ताज़ा नज़र आएगा। बहुत से लोगों का कहना है कि नफ्स का साइज़ नहीं बढ़ सकता, लेकिन मैंने बहुत अरसा इस चीज़ पर तजर्बा किया है कि आखिर नफ्स क्यों सुकड़ कर छोटा रह जाता है। इसकी वजह मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। लेकिन मेरा मेन टॉपिक कि नफ्स को कैसे दोबारा सेहतमंद बनाया जाए, जो आज मैं आप दोस्तों को बहुत ही तीर बेहतर नुस्खा बताने वाला हूँ, जिसके इस्तेमाल से नफ्स दोबारा सेहतमंद मोटा ताज़ा हो जाएगा। कुछ लोग नफ्स की मसाज ही गलत कर रहे होते हैं और कुछ नुस्खा ही गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आज मुकम्मल नुस्खा के साथ मैं आपको नफ्स की मालिश का तरीका भी बताऊंगा। सेम उसी तरह आप मालिश करेंगे और जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा सेम वही ओरिजिनल चीज़ लेनी है, चीज़ में फ़र्क नहीं होना चाहिए। अगर कोई और उसके मुतबादिल चीज़ लें या 2 नंबर चीज़ लें और आपको 15 दिन में रिज़ल्ट ना मिले तो इसकी मेरी गारंटी नहीं है।
باقی جو چیز میں بتاؤں گا اگر آپ اوریجنل وہی چیز لیں گے تو میں آپ کو 100% اس چیز کی گارنٹی دوں گا کہ 15 دن میں آپ کا نفس بالکل صحت مند موٹا تازہ نظر آئے گا، اور انشاءاللہ 100% یہ نسخہ ورک کرتا ہے، 100% جو ہے یہ ریزلٹڈ ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس نسخہ کو آزمایا ہے، بہت لوگوں کو میں نے بتایا ہے اور انہوں نے 100% اس کا رزلٹ مجھے دیا ہے۔ صرف جو ہے ایک ہی بار کا کورس ہے، لیکن یہ استعمال کرتے ہوئے ساتھ آپ نے ایک میڈیسن یوز کرنی ہے، 15 دن میں نفس اپنے جوبن میں آ جائے گا۔ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے لہٰذا چلتے ہیں نسخہ کی جانب۔ بنانے کا طریقہ اور استعمال سمجھ لیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اجزا نوٹ فرما لیں: چربی ریچ 2 تولہ اوریجنل، چربی شیر 2 تولہ اوریجنل، تیل دار چینی 2 ماشا، تیل لونگ 2 ماشا، تیل چلغوزہ 1 تولہ، دیسی انڈے کا تیل 1 تولہ، سانڈے کا تیل 1 تولہ۔ سانڈے کا تیل نر سانڈے کا تیل ہونا چاہیے، اوریجنل تیل ہونا چاہیے۔ دونوں چربی ریچ اور شیر دونوں کو کسی برتن میں ڈال کر موم بتی کی آگ پر پکانا ہے کہ پگھل جائے۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے تمام تیل ملا دینے ہیں، لیکن موم بتی کی آگ پر ہی سارا کام کرنا ہے، تیز آنچ پہ بالکل نہیں رکھنا ہے۔ ہلکی جیسے نیچے موم بتی جلا لیں، اوپر کوئی برتن رکھ کے اس پہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جب قوام گاڑھا ہو جائے تو اتار لیں اور کسی ڈبی میں محفوظ کر لیں۔ یہ ایک کریم بن جائے گی۔ رات کو سوتے ٹائم نفس پر چنے کے برابر لے کر نفس کی جڑ سے سپاری کی طرف مساج کرنی ہے۔ واپس ہاتھ کو اوپر مساج کرتے ہوئے نہیں لے آنا ہے، صرف آگے کی طرف ہی مساج کرنی ہے، نیچے کا حصہ چھوڑ کر دونوں سائیڈوں پہ اور اوپر کی جانب۔ لیکن جو مساج آپ نے کر اس کا دباؤ نیچے کی طرف ہی ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد آپ نے مقد سے اوپر جو وینز آ رہی ہے موٹی، اس پہ آپ نے مقد سے اوپر تک نفس کی طرف تک آپ نے مساج کرنی ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے ہومیوپیتھک لائکوپوڈیم 30 صبح اور شام 10-10 قطرے 1 گھونٹ پانی میں ملا کر لینے ہیں۔ انشاءاللہ ایک ڈبی کا کورس ہے یہ مکمل، اور اس سے میڈیسن کے ساتھ اور اس کریم کے ساتھ انشاءاللہ نفس آپ کا بالکل بڑھ جائے گا، اس کا سائز۔ اور اگر میری دوسری ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے ٹاپ رائٹ پہ آئی بٹن دیا گیا ہے، اس پہ کلک کر کے آپ تمام ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، السلام علیکم۔